बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2019 के कुछ यादगार मनाजिर मेरे पास मोबाइल के अंदर पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो है पूरी वीडियो देखें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हज की तौफीक अता फरमाए। हुज्जाज किराम रमी जमरात के लिए जा रहे हैं और आप ये मनाज़र देख रहे हैं। ये जमरात की छत की तरफ जा रहे हैं। ये जो रास्ता जा रहा है जमरात की छत की तरफ। إلى عرفات سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا فهذا مقام الدعاء الذي يجاب فمدوا لربي اليدا يجاب فمدوا لربي اليدا يباهي بكم ربكم فاسعدوا ये तो अफगानिस्तान के लोग बड़े तेज है यार। हाजी 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 बिस्मिल्लाह या إلى عرفات سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا فهذا مقام الدعاء الذي يجاب فمدوا لربي اليدا يجاب فمدوا لربي اليدا يباهي بكم ربكم فاسعدوا وينزل يسمع كل الندى فهلوا دموع الأسى توبة وقولوا أتيناك يا ذا العلا وقولوا أتيناك يا ذا العلا أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد إلى عرفات سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا فهذا مقام الدعاء الذي
يجاب فمدوا لربي اليدا يجاب فمدوا لربي اليدا يباهي بكم ربكم فاسعدوا وينزل يسمع كل الندى فهلوا دموع الأسى توبة وقولوا أتيناك يا ذا العلا وقولوا أتيناك يا ذا العلا أتيتك يا